narrative that immediately comes to mind when the word Latino immigrant is spoken, especially since the Trump regime has criminalized refugees. This assumed narrative is designed to make us all feel ashamed of either having this narrative or not having this narrative. The machine that creates this stigma has also crossed dangerous borders to destroy the native people that used to live here. Can you read the next part, Nicole, up till spoken? There are some words written by the writer of this play. These words written in English and Spanish are also limited, a concession. No matter what kind of accent you have, speaking Spanish or English, there is no correct way of speaking a language that was never yours to begin with, as colonial erasure has separated us from indigenous and or African languages that our ancestors could have spoken. Generations of colonialism has shaped what language we speak, how we speak, the sounds our mouths make. We need to state this because much of this play is our own words, but this section the writer created to honor the people that have been forced to migrate. We want to state that we're not given a voice to the voiceless. And for transparency, that no one in the cast themselves crossed la frontera. Those seeking asylum have voices that are being drowned out by tear gas, gagged in secret stop points and slide across the throat. Those voices are being silenced. Y ahora volvemos a la página 4. Y de ahí empieza the monologue, and then at the end he says, sí. Yeah. Yeah. Sí. But wait, you said that's where the monologue starts? La nueva descripción. Donde me siento bien. La nueva ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de hogar tenemos que volver? Es que no tiene sentido tampoco. Sí, ¿a qué le llamas hogar? O sea, mi hogar está en la 143. Yo vivo, Sí, pero ¿no? para mucha gente el hogar es regresar a su país Sí, de por origen. eso pregunta a qué tipo de hogar tienen que volver, exacto. pero eso no entiendo. No, pero no será una traducción exacta en cada momento. Nos moveremos a través de una experiencia bilingüe. Puede haber preguntas y algunas partes que no se entienden. Saying it to each other and not letting, making sure that you are cutting other people off to get your name out there, right? So that it's less gracious and more like you're all trying to top each other. Can we try in order so then I know that sometimes two people speak at the same That's time? okay. Oh, that's okay? For now, can we just let it go on for too long Okay. and just play the game of I'm going to get my name out there, but as soon as somebody starts saying my name is on top of you, you stop, Yeah. right? So do you know the Zen counting game where you are trying to, but you can't say anything at the same time? Yeah. So it's that, but Okay. with my name is. And Cool. you're all trying to but it's less cooperative, right? It's like the competitive version of that game. ¿Entiendes lo que está? Okay. ¿Nos movemos por el espacio? Sí. No, tienes que estar así. I'm going to also talk you through a lot of this. So I'll be like, and now we're going to go to this thing, and now we're going to go to this thing. Can we try this thing? Can we try this thing? I have a game we may also use to help. Americanos somos todos aquellos que vivimos en el continente americano, pero en este caso, en América. Se refiere a la cultura del sueño americano. Hamburguesas, pizza, televisión. USA! 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 American exceptionalism, Whatever that means. right? Cultura de los blancos que quieren venir a los Estados Unidos. Into your shoulders. Just Es teatro documental. Todo lo que está en la obra está basado en conversaciones personales de los actores. Los actores están hablando acerca de sus propias experiencias personales. Por lo tanto, si hay cambios son muy mínimos. Se está respetando la cooperación o lo que están expresando los actores en relación a su experiencia acá en la ciudad de Nueva York. El teatro La Micro habló conmigo y me dijeron que quería montar algo sobre el tema de inmigración. Y yo pensé que ahora mismo, porque todos
la guerra contra los inmigrantes que están pasando ahora en este país, yo digo, ahora es el momento que tenemos que poner esta obra. Y muy importante que no era una historia que yo creé, ¿no? Porque estoy trabajando con 6 actores y todas las palabras de la obra son la historia de ellos personales, ¿no? Y yo estoy trabajando con ellos como poner una estructura y encontrar conexiones abajo, cómo es ser inmigrante ahora en este país. Ahora estamos ensayando la obra ahora mismo y ahora el 13 y 14 vamos a estar en la TEA a las 8 de la noche y cada día estamos encontrando cosas nuevas y estamos ensayando la obra, así que bienvenidos y los vemos a la TEA.